अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं असद टीवी। कुछ टाइम पहले मैं नॉर्मली न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसका नाम उम्मत है। उस पर एक न्यूज़ ने मुझे इतना ज़ोर का झटका लगाया कि कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। साथ साथ अफसोस भी हुआ। न्यूज़ ये थी कि इंडिया के एक मुसलमान ने हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, वसीम रिजवी जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाला है, उसने हिंदुइज़्म को अपनाकर अपना नाम जितेंद्र नारायण रख लिया। वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश के एक महकमे का चेयरमैन भी रह चुका है और साथ साथ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जो कि इस्लाम दुश्मन पार्टी है, उस पार्टी का वर्कर भी है। बीजेपी के बारे में आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस तरह उन्होंने इंडिया में मुसलमानों के खून से होली खेली है। इस मलून ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट में कुरान करीम की 26 आयत के खिलाफ केस भी दर्ज किया हुआ है कि कुरान करीम से इन 26 आयतों को निकाल कर कुरान को दोबारा से तरतीब दी जाए। ये 26 आयतें दहशतगर्दी को बढ़ावा देती हैं और इन आयत को अल्लाह ताला की तरफ से नहीं बल्कि खुलफा राशिदीन की जानिब से ऐड किया गया है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरा गुनाह इतना है कि मैंने 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जो इंसानियत के प्रति नफरत फैलाती है। ये मलून बेसिकली शिया फिरके से ताल्लुक़ रखता है और इसके घर वालों और शिया उलमाओं का कहना है कि ये शख्स इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है और ये दीन इस्लाम से खारिज है। इसने काफ़ी सारी ऐसी फिल्म्स भी प्रोड्यूस की जो कि एंटी इस्लाम और शिया सुन्नी तसादुम की इक्कासी करती हैं। बीजेपी ने ही इस शख्स को प्रमोट किया है और ये शख्स अब हिंदू होकर उन लोगों को खुश कर रहा है क्योंकि अल्लाह की बेअवत लाठी ने इसे दीन इस्लाम से दूर कर दिया है और हिंदू होने के बाद ये शख्स पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। साथ साथ इनके अपने ही भारतीय मीडिया के एंकर्स इसे लाइव शो में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर यूज़ करके जलील करते हैं। मुलाहिजा फरमाएं। वासिम रिजवी जुड़ गए हैं जिनका अब नाम हो गया है जितेंद्र नारायण त्यागी। जितेंद्र नारायण त्यागी, आपको मुझे कहने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है। त्यागी जी, एक बात बताइए, आपने अपना धर्म बदल लिया क्योंकि आप बीजेपी की और संघ की गोदी में बैठे हुए हैं, ऐसा आप पे आरोप लग रहा है। अब आपको वसीम रिजवी तो नहीं बोल सकते। जितेंद्र नारायण त्यागी जी, बहुत स्वागत आपका। मैंने इस्लाम छोड़ा कब है? हमको तो निकाल दिया। इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको इस्लाम से निकाल दिया गया। मतलब एक तरीके से जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से धक्के मार के निकाल दिया गया। तो लोग ये क्यों माने कि आपने हिंदू धर्म को अपनाया है? आपने तो इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको किसी ने धक्के मार के निकाल दिया, तो आपको जो जगह मिली आप वहां आ गए। आप हिंदू तो हुए नहीं, आप तो मजबूरी में हिंदू बने। इसका मतलब इसकी मिसाल अब धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। अल्लाह पाक ने इस मलून को रुस्वा कर दिया है। दोस्तों, एक तरफ इसे पूजा पाठ करते देखा जा सकता है तो दूसरी तरफ अल्लाह पाक ने इसके मुकद्दर में जिल्लत लिख दी। एक तरफ इस्लाम के खिलाफ बयानात देते देखा जा सकता है तो दूसरी तरफ अपने ही लोगों को सबूत देते हुए कि ये हिंदुइज्म के खिलाफ कभी नहीं होगा। दोस्तों, इस बात पर मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक गांव में एक मस्जिद में एक इमाम होते हैं जो कि मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। एक दिन फजर की अजान देने के बाद उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो फजर की नमाज का वक्त हो चुका था और नमाजी जमा हो गए थे। इसने सोचा कि अभी वज़ू करूँगा तो नमाजी क्या सोचेंगे। इसने बिना वज़ू के नमाज़ पढ़ा दी और डरते हुए घर जाने लगा कि मुझ पे अब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। मैंने इतने सारे लोगों की नमाज़ ख़राब कर दी, अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा। घर जाके देखता है तो सब कुछ ठीक होता है। अगले दिन दोबारा फजर की अजान देने के बाद सो जाता है और फिर से इमाम बिना वज़ू के नमाज़ पढ़ा देता है और बाद में वो ये सोचता है कि इस बार तो पक्का अल्लाह का अजाब नाजिल होगा मुझ पे, क्योंकि इस बार तो मैंने जानबूझकर इतने लोगों की नमाज़ ख़राब की। मेरा घर तबाह हो जाएगा, आसमान से पत्थर बरसेंगे मुझ पर। लेकिन दोस्तों, दोबारा सब ठीक देखकर वो हैरान हो जाता है। एक दिन इमाम अपनी ज़ौजा के साथ वक्त गुजारने के बाद सो जाता है और उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। सुबह फजर को ये सोचता है कि पहले भी बिना वज़ू के मैंने पढ़ाई है नमाजें, कुछ नहीं होता। इतनी ठंड में वज़ू कौन करे, इस बार बिना गुस्ल के ही सही। दोस्तों, वो इस बार बिना गुस्ल के सबको नमाज पढ़ा देता है। इसके बाद वो यही सोचता है कि अगर खुदा होता तो मुझे ऐसे माफ़ ना करता, और खुदा नहीं, शायद ये कोई इंसानी वहम है, नाउज़ुबिल्लाह। यही सोच उसे लादीन बना देती है और वो इमाम अपना नाम बदल कर रहने लग जाता है। एक दिन गांव के कुछ लोग उसी इमाम के पास मिलने गए और पूछा, आप तो इमाम मस्जिद थे, कैसे एथियस्ट हो गए? इस पर उस साबिक इमाम ने अपनी कहानी सुना डाली तो उन लोगों में से एक शख्स आगे आता है और कहता है कि ए मलून, इससे कम क्या अजाब आता तुझ पे कि तू अल्लाह से और दीन इस्लाम से दूर है। क्या ये आसमान से पत्थर बरसने से कम है कि आज तू अल्लाह से दूर है? दोस्तों, यही वसीम रिजवी की मिसाल है। ये मलून इस्लाम से खारिज होने के बाद पूरी दुनिया में जलील और ख्वार हो रहा है और इंशाअल्लाह होता रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा इस मलून ने इस्लाम दुश्मनी पर मबनी एक किताब लिखी जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर मबनी है। इस मलून का कहना है कि इस किताब में 300 से ज़ायद किताबों का हवाला दिया गया है
اور ساتھ ساتھ اس کتاب کی پروموشن کے لیے یہ شخص نلسما آنند نامی پنڈت سے ملا، جو کہ آلریڈی اسلام دشمن انسان ہے، اور اسلام دشمن انسان کے ساتھ مل کر اپنی کتاب کی پبلسٹی کی۔ اس کتاب میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آج مسلمان اس کیریکٹر کو لے کر دہشت گرد بن گئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر ان لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا اور ان علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا جو اسلام کے منافی تھے۔ استغفر اللہ۔ دوستو، اس کی مثال رومن اور پرشین امپائرز کے درمیان قدیم جنگ تھی، اور ان امپائرز کے لوگوں کو امپائر کے خلاف بات تک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ امپائرز اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کرتے اور آواز اٹھانے والے کا سر قلم کر دیتے تھے۔ ان امپائرز کا خاتمہ دوستو دین اسلام کی بدولت ہوا۔ یہ شخص حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا کھلاڑی ہے، اور یہی کھیل کھیلا اس نے اپنی کتاب میں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اے مسلمانوں، کافروں کو جہاں دیکھو قتل کر دو۔ اگر اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھا جائے تو دوستو یہ آیت اللہ پاک نے مسلمانوں پر جنگ کے میدان میں نازل فرمائی تھی، ان کفار کے خلاف جو کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ یہ اسلام پر اٹیک کرنے کا ایک کامیاب فارمولہ ہے جو کہ یہ اپنائے ہوئے ہیں، جس میں ڈائریکٹلی اسلام کو کچھ نہیں کہا جاتا، بلکہ اسلامی تعلیمات اور نبی کی تعلیمات پر بات کی جاتی ہے، کیونکہ دین اسلام کو آگے اللہ کے نبی نے ہی پہنچایا ہے، اسی لیے یہ ملعون اسی فارمولے پر ٹکا ہوا ہے۔ اس ملعون سے یہ بکواس آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی میں آیتیں ہیں؟ قرآن سے ثابت کرتا ہوں قرآن کس کا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کیسے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سوال ہے آپ سے، آپ سے سوال ہے۔ یہ اللہ، یہ قرآن مجید ان کاغذ سیاہی اور کاغذ قلم سیاہی اور پرنٹ کیا ہوا یہ اللہ کیا سے آیا ہے؟ اس بےغیرت کی ہمت بھی کیسے ہوئی قرآن کو بنا وضو چونے کی اور بکواس کرنے کی؟ کہاں ہے وہ آج کے حاکم جو کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف سن نہیں سکتے ہیں؟ کیوں نہیں اٹھاتے اس ملعون کے خلاف آواز؟ آج اگر قرآن کریم ہمارے پاس محفوظ ہے تو اس کی وجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کریم کو کاتب وحی کو لکھوانے کے بعد ہمارے نبی قرآن کو سنتے کہ جیسے ہی نازل فرمایا گیا ہے ویسا ہی لکھا گیا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں اسلام کے تمام فرقوں کے تمام مسلمان آج ایک ہی قرآن کو مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک بھی زیر زبر پیش کی یا ایک نقطے کی بھی غلطی معاف نہیں۔ قرآن کے سچے ہونے کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ آج تک قرآن بنا کوئی چینجنگ کے پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو پوری دنیا میں ظالم سے لڑنے کی ہمت دی اور ظالم کا خاتمہ کرنے کی طاقت عطا کی، جس کی بدولت آج یورپ میں اذان گونجتی ہے اور مسلم اسمبلیوں میں قرآن پاک کی تلاوت کو سنا جاتا ہے۔ کیا یہ ان ظالموں کی حکومت میں ممکن تھا جن کا خاتمہ اسلام کی تلوار سے ہوا؟ ملعون وسیم رضوی آج دنیا بھر میں رسوا ہے، اور بی جے پی نے وسیم رضوی کو بھارت میں ہیرو کے طور پر لانچ کر کے یوز اس لیے کیا کہ وہ چاہتے ہیں بھارت میں مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے اور بس ہندو ہی رہیں۔ بے شک اللہ پاک بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کی تدبیروں کے آگے ان کے منصوبے خاک کی مانند ہیں۔ دوستوں، اللہ پاک تمام مظلوموں کی حفاظت فرمائے، اور خاص کر مسلمان مظلوموں کی جو کفار کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ آمین۔ ایسے لوگوں کی باتیں ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، جس سے ہمارے دماغ میں شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان کے وسوسوں سے خاص حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسے آگے شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔